So hello guys, ito na yung bonus part no? Bonus part ng ating 3D using Illustrator. Okay, so pwede nyo siyang gamitin sa element nyong text. For example, wag nyo muna ako. Yan, sabihin natin, kaibigan. Okay, favorite font, Gotham. Okay. Kaibigan, kumusta? Okay. So, pwede nyo gawing 3D yan. So, 3D, extrude bevel, depende sa inyo kung paano nyo gagamitin yung 3D. Again, kahit ano, pwede nyo i-3D na element kay Illustrator. Kaibigan, effect, extrude bevel, diba? Pwedeng ganyan na rin, o pwede nyo kung ano-anong paglaruan nyo, effect. So yan, makaka-create kayo ng certain design or typography na gusto nyo using 3D. Basta, so syempre, ayusin yung ilaw kung gusto nyo ayusin. Pwede nyo rin tanggalin yung, pwede nyo rin i-diffuse yung light o no shading para wala talagang kahit anong shading. Tapos pag nilagyan nyo ng outline yan, na kulay, yun siya, flat siya. Okay ba yun? Ganun ka-basic lang. So ito, may shading tong isa, ito wala. So yan, kaibigan, kumusta? So again, kunyari mag-type tayo dito, hello. Yan. Pwede nyo rin gamitin sa map art nyo yan. Sa map art nyo. So, symbols, ilagay nyo sa symbols. Yan. Pwede nyo gamitin sa map art na 3D nyo yan. So, again, 3D, extrude bevel. Kayo bahala kung paano nyo ipoposition, kung paano nyo gusto. Map art. Hello. Scale to fit. So, di natin kita. Gawin nyo. None. So, hello. Plastic shading. None. So, invisible geometry. So, yan. Tapos, habaan ko ng konti. Tapos, map art ulit. Hanapin ko yung gilid. Yung symbol. Scale to fit. Hello. Yung taas. Yung symbol. Scale to fit. So, yan. So, kayo na bahala talaga kung paano nyo i-manipulate yung design nyo. Diba? Ganun kadali. Meron agad akong pang-hype. So, yan. So, okay. Bonus round lang yun. So, maraming salamat. So, next lesson ulit na lang. Peace.